Hello viewers of ke jisom ram salamani ase akha kuri ase sob manu bhal thakibo ajibi narokhi khina apni kan usor de video ekta loi gena ase aji do ami laga mon de napara laga kotha ekta tuida kobole mon ase idu nakodam de ami laga viewers kan ki kobole mon jato ami laga video bi apni kan otai sai di ase sa manu kan brato pishi khushi pai ase ajibi alchi nalaki khina apni kan skip na kurina last tak sabi koi gena ami ekdam humble request kuri ase আমি laga mon laga kotha nakodam de ami laga viewers papa kan especially kiman jon bra ami laga video sai ase apni kan sob ke advance pra happy father's day ami la side pra koi ase de aro ishor ke dhanyabad dibi apni laga jan jivan ishor pra iman sundor bra ragi dise iman gao bhal bra ragi dise to idu opor de ki hobo na idu bra sunday de apni kan ishor ki worship kuribole maiki bacha logo church te jai kana manu program lo iden kuri kana apni bi assist pai kana jabole idu request kuri ase kuno ba baba kan do church to ek par bi nacha manu bi thaki idu bra this sunday do na jai kana tai kan laga gotha bi ek par do maiki bacha laga gotha bi manile bishi bhalo hobo apni garne noile ami garne ki jane Father's Day this year laga idu kunuba logode last hobo pare next year apni idu Father's Day pongchibo na pongchibo ki laga condition de pongchi thakibo idu kunbi na jane kale karne idya karne kun private life karne to gobole na pare isor laga hati ase idu bra apni laga gao te tuk suk na daga dam de gao phal daga dam de bimar na daga dam de jokom na hwa dam de ঈশ্বৰ বিচাৰি কেনে যাবি সদায় দিন আমাক কাৰণে ভাল নাথাকিব দেই দিন পিছি কান্দিবলৈ লগা দিন দেৰি হৈ কেনে পहुঁচিব ইটো কাৰণে ইটো লগা দিন সময় নাহাতাম দে আমাক চব মানুহ ঈশ্বৰ জানি কেনে থাকিলে কিমান বিফল হ'ব আৰু ঘৰতে বাবা একটাতো আমাক লগা ৰেছপন্সিবিলিটিটো বেছি ডাঙৰ আছে মাইকী বাচ্চাখান কাৰণে আমাক মনটো থাকি Baba kan mundu nathaka manukun bi nathakibo nijor laga family bacha kan kinaga protect kuri kana thakibo na idukan garni bi amakan bishi bhabana kuri khali maki kan brahi family garni important dia no de motakan papa kan brahi bishi important dibo lage apni laga family to maki bacha kan garni no do apni laga family ase do idubra isor jani kana thakibi din ভাল দাম দে সময় দিন ভাল দে আমান ঈশ্বৰ জানি কেনে থাকিব লাগে আমি কৈ কেনে নিচিনা না নেক্সট ইয়াৰ আপুনি পঞ্চিব না নপঞ্চিব আমি পঞ্চিব না নপঞ্চিব নাজানি দেই এতিয়া কি হ'ব কালি কি হ'ব কোন ভাবি ক'বলৈ নাপাৰে আমাক লগা জীৱন দ ঈশ্বৰ লগা হাতী আছে আমাক কি কৰিব পাৰিব পইচা আছে কৈ কেনে Datibi apni kan mon dangor na kuribi church na chalibi amakan life to otai enaga thaki ase enaga bi bhabana na kuribi church jato alak ekta ase de idubra apni kan bi church te iten kuribi ekbar to amakan maiki bacha kan laga gotha bi manibo lage khorde apni papa ekta ase na apni laga maiki bacha to hotai sunday না church যাব আৰু আপনি তো মধু লাগা ঘৰতে যাব আপনি তো দাস খেলি থাকিব গেৰেমপৰ্ট খেলি থাকিব আপনি তো একদম এনজয় এন্টাৰটেইন কৰি কেনে বেৰাব মানুহ মাইকী বাচ্চা তো চাৰ্চ চাই কেনে আছে অলিবি আপনি তো না একদম কাপড়া বি ভাল লাগাই না চাৰ্চ যাবলৈ নিচিনা লাগাই কেনে আপনি তো বাহাৰ দে ছাতিকাৰ লগতে আপনি বেৰাই আছে এনেকা নহ'ব লাগে বাবা একটা তো ঘৰতে খালি পইচা বিচাৰি কেনে মাইকী বাচ্চা পালিব লগা ইটোই নহয় দেই আত্মাত ফালিবি আমাক একদম ষ্ট্ৰং থাকিব লাগে নিজৰ লগা ফেমিলি কিনাকা কৰি কেনে ঈশ্বৰ কি হাত ধৰি কেনে ৰিলেশ্যনশ্বিপ একটা ভাল ৰাখি কেনে কিনাকা ফেমিলিতে যাব ইটো ভাৱনা কৰিব লাগে দেই ঈশ্বৰ পৰা আমাক কি
mangya do eko apni ki ami ki mangan eto noi olibi amakan laka life tai ki dia itu hi isor bra mangya ase itu bra Father's Day de so manu church na ja manu khan bi jabi de gogena ami request kore ase ekdam ki jane kunoba logode heaven ekta kuribo apni Sunday this Sunday Father's Day jadam de mon de isor laga atma bra prabida atma bra apni ge chobo pare de itu bra apni church jabi koigena ami request kore ase second point de ami laga mon de napara khushi napa laga kotha to ki ase bole do itu same date Father's Day itu laga din de hi na private school de teacher kan bra loigena bacha kan yoga kuribole program ekta itu department education department bra itu Kohima bra ekta chiti circulate kurigena ase itu do ami do beshi namane de itu do nohobo Christian state ase amakan aro Sunday do amakan garni ekta ini holiday ekta noy Sunday do na holiday beshi amakan garni tangor din ekta ase Sunday do amakan itu manibo lage itu do Bible di isor bra amakan ki Sunday do ji holibi rest kuribi aro daigi mahima kuribi koigena ase to hoilibi amakan Christian state de ki hoyaso poile ena thaka nai hoilibi itte do manu likha pura bishi hoyase jana manu bishi hoyase dunia alang alag gishim kiba hoya kiba nishana changes ayase hoigena amakan thorom debi bishi amakan choigena ayase poile ena thaka nai Nagaland de itte ki hoyase jana manu khan bra upor bra itu government sandar bra enaka koilibi amakan do itu do amakan do Sunday do enaka naguribo koigena na alak din ase do itu dam de guribo koilibi kimam bal olibi Sunday de ji holibi guribi koina circulate kurigena ase itu bra my dear brothers and sisters naka manukan aro church leader khan especially down the thaga manukan apni laga church member khan itu Sunday de school de jaigana teacher khan bacha khan jaigana yoga kurigana poile aro apni church de khara kurigana preaching kurigi so laga kotha bole itu apni khushi babon na pabo to na church de kun bi na thagibo no itu bra amakan bi itu na pongcha dam de itu laga tin de to inakan nakuribi koigana ekta church kan side pra koile bishi balobo amakan request koribo lage hoy nakuribo laga noy alak tin ase alak tin de amakan koribo lage walibi Sunday de itu Father's Day bi ase aro yoga de koigana itu anado ekta mon bra na pare isor khushi no hobo de naka manukan gi isor khushi no hobo amakan thamalen na koribo lage isor da amakan garne ase itu garne ami laga viewers apni kan bi ki bhabana kori ase itu Sunday din de yoga koribole bacha kan aro teacher kan bataile bhalo hobo na no hobo apni kan bi koi sabi koi gena ami laga video yati tak end kore ase sob manu hi isor hi bless koribe thank you